Hi guys, so yeah, welcome to Waterton, yung town nila. Town nila guys. Tawag to dito, manurit na guys. So, para na may pag if ever money mo dito. Tired na? Tired? Almost tired na? Oh, sige lang kasi after this, no more tired na. Isang taon guys, oh. So, agto na rito niya guys sa ilang lake. As for now, ngita sa tagpagkaunan, mga ta. Di nilang kasulinahan guys, oh. May lang kasulinahan guys. Kasulinahan nila, Waterton, Pats Waterton. Ang kasulinahan diri. Ay lang kasulinahan, no. Diba? So, yeah. Tabok tabial. Nandun tayo. Let's go guys. Go, go. Go, go. Go ahead. Are we going straight? Ice cream? Or this one, Bill? Punta tayo sa Beaver Tails, Bill. Beaver Tails on the other side. On the back. Oo. Mayroon tayo. Doon tayo kumain last time. Or gusto mo dyan ice cream? Okay. You wanna get ice cream in Beaver Tails or here? Oh, here? Okay, here. Huh? Okay, let's go. Inside? Okay, let's go. Let's go inside. Okay. Okay, let's go. I got the ice cream guys. Let's go. Ask them for the ball. Ayan ang gasolinahan guys, oh. Ang gasolinahan. Mga karaan ng gasolinahan sa una guys, oh. Mapagawan guys. Ice cream. Sorry. I guess here. Ask. We'll ask. Oh. Inside. Inside. Oh. Good. Go. Mga hotel dito guys, mga hotel, resorts. Asa dito? Let's go this way. Let's go. Ha? Western, ano yun? Ha? Oh, apple? Wala pa ba? Eh tayo, dito tayo. Go. Waffle or shawarma? Okay lang. Libot-libot sa tadi din guys. Yan yung sa natin. Ay, Subway yan. Mabait na Subway.
Subway? Subway. Okay. Ganda. You guys want Subway? Okay. Okay. Dalawang putlong? Or ano? Ito yung what benefit. What's on it? Come to their Subway. May mga on guys sa Subway. Okay, gutom naman, so dali na lang may tapos para makatuyok na lang tayo para wala tayong problema ba, di ba? Mamaya. Yeah. No, we can choose the cheese. Or the rest. Look at that. Okay. Nice. And then we're just gonna grab some drinks on it. I guess we just... What drinks do you like, Benedict? What drinks? What drinks? It's gonna grab some Mountain Dew or Pepsi. You want the fountain or the bottle? That's two. Mountain Dew? Okay. You want that? Yeah? Would you like your seat? Yes, please. Awesome. Thank you. Go, Benedict. Yes, thank you. Go grab Benedict. Can you grab that one? Yes. Let's go that way. Gusto mo dito? Girl, gusto mo dyan? Ikaw muna, akin na yan. Go, bro. Hawak dito, hawak. Hawak. Hindi, hawak. Hindi yun. Dito, hawak. Not the best thing. Wala kami, wala. So guys, andito diri ah. Suri-suri ta kadali. Ada diri silang taon no. Mga restaurant na diri tanan. Restaurant halos tanan din ano. Diri papalibot ta dia mga restaurant, mga gifts, yung mga ano niyo mga souvenir shop na gyapon din ana. In some hotels na din. Din sa akong area sa Picas Lake. So ano to diri sa lake. Ano to diri sa beach. Lake nila guys. Sila. There's the lake. Oh guys, lake guys. Oh. So here's the lake. Nasa guys. So yan di ba? Pumuntahan na yan eh. Alam ko. Guys, just be careful because when you throw right here, like come Benedict. And what did say they drive here? What? Yeah. I don't know. Yan guys.
Be careful ha. Nabot guys oh. US border guys. Sa US, Montana. Canada. And then the Waterton. Yung Prince of Wales Hotel. Mga bata dito. Enjoy yung mga bata dito maligo. Dito yun. So pag nga yung mga bata dito guys, enjoy ka na sila dinini. Dito guys. Diba? Camping na diba? Pamay chance. Diba? Yan siya guys. Mga bata. Yeah, siya. Benedict oh. Hindi nga nabuhaya na si Benedict oh. Tayo daw siya kanina. Karoon dito na siya tayo. What? Enjoy lang natin sila guys. Ayan sila guys. Nag-enjoy ka sila. Yeah. So guys, okay na. Time check guys, almost 5:30 na sa hapon. So we need to go na kay kanang orasa. 3 hours pa ang drive padulong dito sa Moa. So si Diana, si Benedict nag-enjoy pa diri. Mo na ilang kuan enjoyment. Then again, Prince William. Ano Prince William? Princess of Wales? Oh, Prince of Wales. Prince of Wales Hotel sa taas. And then again, Montana borders. Kung asa tagikan gahapon na diya, dinini bitaw ko nalay barko padulong dito. 40 kilometers lang yun. Sa 40 kilometers na mas dali round ta kayo pero wala man. So mo nang nagkuanta diri land. Muna tong gikon daw. Diya tagikan no diya. Diya tagikan no diya. Diya padulong dito. Ando dito. So ngayon, balik na ta dito. So, nata kay Mindas hayag pa. So again guys, this is Waterton. Oh, pag namoy chance, ani lang mo dinini para ma-enjoy. Pag dalag mga kuan inyong mga anak kay pag summer lami kay maligo dinini din. Pwede ra sa mo picnic na may mga tables dire. What's up, Benedict? Yeah. Guys, dito. Again guys, muna lang town there guys. Well, let's go. Go straight. Let's go straight, Bel. Kita Bel, halika Bel. It's okay. Oh, just like bang. Right? So, yeah, just like tiny bang. Yeah. Yeah. That's okay. You know that funny thing of pinalabang? Fireside lounge. Guys, nasa mid din ni place guys, namang balay din ini dapit nasa dito yung bahay din namin guys oh. Yan guys oh. Pakita ko sa inyo bahay namin ha. So, na guys oh. Yan. Bahay namin. Oh, sorry guys. Walang balay guys. Restaurant guys.
And then we're just gonna take a pictures there. In the water tone signage. Just go straight. Here in the corner. Go in the sidewalk. So guys, ikaw kami dinini guys. Pinapami din silang port. So yan no, ang barko din na yun yung barko. Yan, galing na siya sa kuan, magkuan na siya sa go border sa Montana, going there Montana, and then balik mo sa dinini. Mura na yung buhat. Kung gusto nimo mo sakay na, pwede siya ka mo sakay. Right, balik ro dai na sila. So mo ni ilang docking area dinini guys. Ano? Naman siya. Last time diyan sila eh. Dito, ganyan sila. Ganyan sila, duck sila dun. Doon si Benedict last time eh. And then look, as you can see guys, mga yachtery, mga speedboat side there. So, manila. Pag naka-boat, social ka, gusto nimo, nadiri yun, ay-boat sila. Sila ka, pwede ka. Right? Or mag-abang sa kadinini. Let's go. So guys, it's managid. Kumanata karong adlaw guys. So, it's time to go home na kay habi na kay kahapon na. It's almost ano na 6. So kinala na nato mag ano uli sila Benedict Subiano. Guys, so diyan na sila guys mag-dock. This is where Benedict, I think Benedict pictures there is una. There sila ni ano. Ano yan sila guys oh. O kung may naka-LL ka, gusto niyo muna musakay sa ilang boat, pwede ka na musakay guys. Yan o, ng boat nila guys. Okay, pwede. Talaga guys o. Tapos ang Prince of ano guys, nanda o. Prince of Wales na hotel. Taas. Siya yan. Nasa guys o. Nice. Diba? Look at that, right? Oh, gusto ka na maka-agto kag kuan border sa ano, makadabok lang ka sa lake sa US, mo na sadya. Yes? Can we take a boat to our home? We can't because there's no lake in our house. Yan, diri. Oh, tapos naka-LL ka, diri ra ka magko og ticket na ticket boat dia. Ano siya guys? Again, maninang parada diri. Kailan kung gusto mo ani din ini guys, sayo-sayo mo kay. Grabe ka, ano ang parking din ini. Lisod kay parking din ini guys. Pero may ngaron hapon mo man din ini, okay lang. Pero pag sayo mga alauna na mo, magtuhan mo ay wala na. Lisod na kayo. Gusto mo mag ani diri guys, sayo-sayuhan ninyo. Kay kung magtuhan mo din ini, yari mo sa parada guys. Grabe ang parada diri guys. Ayun mo papauto, ani mo diri sayo. Kay para hindi mo makuha din ini sa paradahan. Again, go Benedict. Go inside na. So again guys, this is Waterton. If you have namoy plans man din ini, ano na mo daan? Magkano na mo plano na mo daan ha? So dili mo makuha dili. Ayos kayo dili guys. Dala yung family guys, yung mga kuan picnic. Hindi mo picnic mo maligo, dili wato ninyo. Dagan kayo mo mabuhat din ini. Again, thank you and see you again. Okay? I see you in Cochrane sa balay guys ha. Dito magkita-kita. Kaya wala na memory ako cellphone, nahurot na. Anyway, peace out. Ito picture ko. Windmill, hindi wala. Dili na sa tuwa sa bataan sa diri ilaw. Ganun. Kaya diri ba yan. Dagan guys. Ayos kayo ba?